لله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati jemaah sholat id yang dirahmati Allah, kami mohon sab-sab yang di belakang supaya mengisi sab-sab yang di muka. Sebentar lagi pelaksanaan sholat Idul Fitri akan kita mulai. Jadi kami mohon dipenuhkan dulu sab-sab yang paling depan. Kami minta yang di belakang supaya mengisi sab-sab yang di depan. Sekali lagi kami minta dengan hormat kepada Bapak
yang berada di belakang untuk mengisi sop yang di depan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Masjid Darul Nikmah yang dirahmati Allah, saatnya kita akan melaksanakan Salat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Darul Nikmah. Sebelumnya kami akan bacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian sambutan yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Masjid Darul Nikmah Dr. Andes Haji Asparuddin Edi. Kemudian petugas Salat Idul Fitri 1446 Hijriah bertindak sebagai imam yaitu Ustadz Haji Muhammad Yunus Sukari SH. Kemudian khatib Bapak Ustadz Ali Rahman, sedangkan Bilal yaitu saudara kita Muhammad Iqbal Khairani. Sebelum kita melaksanakan Salat Idul Fitri 1446 Hijriah, terlebih dahulu akan sampaikan kaifiat atau tata cara pelaksanaan Salat Idul Fitri yang disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Yunus Sukari SH, kemudian penutup. Untuk pembukaan, baiklah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sambutan yang kedua disampaikan oleh Ketua Yayasan Masjid Darul Nikmah Dr. Andes Haji Asparuddin Edi. Waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, ala uddin wa dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengawali sambutan kami pada pagi hari ini, kami mengajak kita semua agar semua kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala
karena hanya dengan rahmatnya, karena hanya dengan karunia-Nya dan ilahiyahnya kita saat ini bisa berada dalam kondisi sehat walafiat, bisa berkumpul di Masjid Darul Ni'mah ini melaksanakan ibadah salat Idul Fitri setelah sebulan lamanya kita melakukan ibadah wajib berpuasa sebulan lamanya, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kaum muslimin dan muslimat sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah sebuah hari yang menggembirakan kita karena kita kembali kepada fitrah setelah selama 1 bulan penuh melaksanakan ibadah puasa Ramadan dalam keadaan kegembiraan, dan mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebahagiaan di hari fitri ini tidak lain kecuali karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, utama bimbingan Allah yang telah membuat kita mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan melewati berbagai macam godaan. Dan oleh karena itu kita ucapkan, tiada ucapan yang harus dan patut kita ucapkan hanyalah dengan ucapan takbir walitukallimul iddata walitukalbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaknya lah kamu bertakbir, mengucapkan nama Allah karena bimbingannya yang telah diberikan kepada kamu semua supaya kamu bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejak beberapa tahun ini kami pengelola Masjid Darul Ni'mah terdiri dari yayasan, takmir dan lain-lainnya, semuanya telah dipercayakan untuk melaksanakan amanah untuk mengelola masjid ini. Tentu dalam sekian lama kami berkecimpung bersama-sama, kalian bersama-sama kita semua ini banyak hal-hal yang tidak beres, banyak hal-hal yang kurang karena memang kemampuan kami sangat terbatas, baik itu yayasan maupun takmir. Sehubungan dengan itu, kami dari semua pengurus, pengelola Masjid Darul Ni'mah dari yayasan, takmir dan lain-lainnya mengucapkan maaf, meminta maaf kepada bapak dan ibu-ibu sekalian karena kekurangan kami ini. Dan kemudian kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang terberikan, dan kami berharap seterusnya. Dan apa yang bapak-bapak, ibu-ibu saksikan pada saat ini, kami sudah umur lanjut yang usianya sudah kepala 7, bahkan sudah ada yang 8. Karena itu pada kesempatan berikutnya kami mohon kepada bapak majelis, kepada bapak semua, khususnya warga Karangasem, Asam Ulu maupun Nusa Ilir, ini bersiap-siaplah untuk menerima estafet baru dari kami. Dan karena itu carilah teman-teman atau siapapun yang mampu untuk menggantikan kami semua ini. Sekali lagi kami mohon maaf.
Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Yayasan Masjid Darul Nimah yang telah memberikan kata sambutan. Sebelum kita melaksanakan Salat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Darul Nikmah, kami mengharapkan ke seluruh jamaah Masjid Darul Nikmah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu sekalian, jangan meninggalkan tempat sebelum imam selesai melaksanakan khutbah. Jadi sekali lagi kami mohon kepada bapak dan saudara-saudara serta ibu-ibu sekalian, selesainya khatib melaksanakan khutbah, sedang melaksanakan khutbah, kami mengharapkan supaya tidak meninggalkan tempat. Sebelum kita melaksanakan terlebih dahulu, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah, terlebih dahulu akan disampaikan kaifiat atau tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Muhammad Yunus Sukari SH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Bapak, Ibu, adik-adik jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini izinkan ulun untuk sekedar mengingatkan saja, mengingatkan kembali tentang tata cara atau kaifiat pelaksanaan salat Idul Fitri pada hari ini. Salat Idul Fitri tidak beda atau sama halnya dengan salat Idul Adha. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. Pada takbir pertama setelah takbiratul ihram, kita juga melaksanakan takbir sebanyak 7 kali, diselingi dengan bacaan tasbih, tahmid dan tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian imam membaca Fatihah dan dilanjutkan dengan ayat. Seterusnya pada rakaat kedua setelah takbir intiqal, kembali kita membaca takbir atau mengangkat takbir sebanyak 5 kali, diselingi dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seterusnya imam melanjutkan dengan Al-Fatihah dan bacaan surah dan diakhiri sampai dengan salam. Yang selanjutnya hukum daripada pelaksanaan sholat Idul Fitri ini adalah sunat muakkadah. Sunat muakkadah adalah sedikit, tipis-tipis, beda-beda tipis mendekati wajib. Jadi bersyukur sekali kita yang pada hari ini dapat bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini penting sekali karena di dalam hukum Islam, hari besar Islam itu diantaranya adalah 1 Syawal 14, 1 Syawal setiap tahun. Hari ini 1 Syawal 1446 itu sholat sunat Idul Fitri. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Al-Mukarram panitia bahwa himbauan untuk para jamaah untuk seyogianya
bisa bertahan tidak meninggalkan arena masjid sebelum khotib turun dari mimbar, karena khutbah adalah bagian daripada sholat id. Sesungguhnya tidak ada sholat id kalau tidak ada khutbah, atau sebaliknya. Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan, saking pentingnya mendengarkan khutbah ini, bagi yang berhalangan atau haid pun disuruh hadir di tengah lapang. Apa? Untuk mendengarkan daripada penyampaian khutbah yang disampaikan oleh khatib. Sekali lagi kami menghimbau, sayang kalau tidak bertahan, mohon bertahan. Nanti setelah khotib turun dari mimbar atau sudah selesai, baru kita bisa meninggalkan tempat atau arena masjid Darun Nikmah ini. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan. Lebih kurangnya sekali lagi mohon maaf. Mari kita melaksanakan sholat id secara berjamaah dengan berpasrah, menyerahkan diri, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyambut hari kemenangan umat Islam sedunia. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sambutan yang disampaikan oleh kaifiat yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Muhammad Yunus Sukari SH. Sebelum kita melaksanakan, kami dari Panitia Ramadan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, dan kami mohon juga kepada Bapak kiranya dapat maafkan panitia. Bab pelaksanaan ini kemungkinan ada kekurangan-kekurangan yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri 1426 Hijriah kita mulai. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعا الصلاة جامعا الصلاة سنة العيد الفطر رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله. Mohon jamaah untuk bisa mengisi saf-saf di depan yang masih kosong segera diisi, dirapatkan dan diluluskan untuk kesempurnaan sholat kita. Yang kosong diisi Pak, jangan sampai ada peluang atau yang kosong, karena kesempurnaan sholat adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan meridai kita semua, amin Allahumma amin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Billahi minasyaitonir rajim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min ilahi anta muslim. Shalli sunnatan lillahi. Shalli li'idil fitri ra'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Wajah. Sama. Allahu akbar. 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 Syaitan. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ولا حول. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله العظيم العظيم الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة فمن الله ما شاء الله. الخير كل من الله ما شاء الله. ما يصرف السوء إلا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإسلام. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعده. اللهم احينا بحياة العلماء ومتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم السلام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم
وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين رحمكم الله، إن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه، ومن يرغب من الأيام وأرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال فكأنما صام سنة كلها. فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله العنع على من أطاعه واتبع رضاه، المنتقم ممن خالفه وعصاه، الذي يعلم ما أزره العبد وما أخفاه، المتكفل بأرزاق عباده فلا يترك أحدا منهم ولا ينسى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد لم يخشى إلا الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu dan selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selamat di dunia dan akhirat, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala
amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana hari raya yang penuh kegembiraan ini perlu kita tingkatkan kesadaran kita bahwa kita sebagai manusia yang hidup bermasyarakat harus menanamkan saling bantu-membantu, hidup gotong royong, hilangkan sifat mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Karena barangkali ada orang yang menderita kelaparan, kesusahan, sementara kita sudah menikmati bermacam-macam makanan, dan barangkali ada orang yang tidak bisa ikut bergembira pada hari raya pagi hari ini karena berada pada keadaan serba kekurangan, sementara kita memiliki segalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu bulan penuh Ramadan menjadi tamu agung kaum muslimin wal muslimat untuk memberikan bimbingan kepada kita sekalian agar diri kita, anak-anak kita, serta segenap keluarga kita menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, soleh dan solehah, manusia-manusia yang berbudi luhur serta mempunyai akhlakul karimah yang terpuji lagi mulia, yang tahu bertimbang rasa kepada orang-orang yang tidak mampu. Juga Ramadan mendidik kita untuk berdisiplin dan bersifat jujur baik kepada sesama manusia, lebih-lebih lagi jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah merasakan betapa lapar dan dahaganya dikala kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kerongkongan terasa kering, tubuh terasa lemah, gemetar lunglai tidak berdaya. Tetapi sungguh pun demikian kita sadar bahwa apa yang kita rasakan itu adalah wajar, karena memang kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Tetapi lain halnya dengan keadaan para fuqara wal masakin dan anak-anak yatim yang hidup dan penghidupannya selalu di dalam cengkraman kepahitan dan kemelaratan. Setiap hari membanting tulang, memeras tenaga, dikala panas kepanasan dan dikala hujan kehujanan. Hidupnya laksana perahu yang tidak punya kemudi, berlayar tanpa tujuan. Untung tak dapat diraih dan malang pun tak dapat ditolak. Yang selalu diharap-harapkan dan didamba-dambakan oleh mereka tak pernah kunjung datang. Hati siapakah gerangan yang tidak sedih, yang tidak gundah dan risau dikala mendengar ratapan anak yatim yang menangis tersedu-sedu yang sedang diteratak hamba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam mengarungi hidup dan penghidupan ini, kita mempunyai catatan atau sejarah perjalanan hidup kita masing-masing. Yang pertama, ada yang lahir dan hidup di tengah keluarga yang berada, yang bergelimang dengan harta kekayaan. Dan yang kedua, ada juga yang lahir dan hidup di kalangan keluarga yang sederhana. Dan yang ketiga, tidak sedikit pula yang lahir dan hidup di tengah keluarga yang serba kekurangan. Di dalam kelompok tiga ini, maka kelompok kedua dan tigalah bukan tidak mungkin
masih banyak terdapat di tengah-tengah kita yang mengalami dan merasakan betapa suramnya kehidupan ini. Ia pun sebenarnya berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi kebutuhan hidupnya, namun apa yang hendak dikata, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ia terima. Dan di saat-saat beginilah kadang-kadang denyut dadanya bergoncang, menahan pukulan batinnya yang sangat dahsyat, apalagi menghadapi suasana lebaran seperti ini. Mudah-mudahan setelah kita mendengar khutbah ini dan merenungi kandungan hikmah terkandung di dalam bulan Ramadan, kita semua tersentak sadar agar kita jangan sampai tersenyum di atas untayan air mata orang lain. Dan ingatlah, wahai hadirin sekalian, bahwa pada diri kita ada sebahagian harta para fuqara wal masakin dan harta anak-anak yatim yang dititipkan Allah untuk diserahkan kepada mereka, baik melalui zakat mal, zakatul fitrah, maupun sedekah biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan orang miskin. Dan pada ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wailul lil musyrikin alladzina la yutuna zakah. Dan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan neraka wail bagi orang-orang musyrikin, ialah mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mani'uz zakati yaumil qiyamah finnar. Orang yang tidak mengeluarkan zakat itu pada hari kiamat adalah di dalam neraka. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan aku mencoba untuk membongkar kubur itu, melihat bagaimana keadaan saudaraku. Tiba-tiba alangkah ngerinya, kubur itu menyala api, sedang di leher saudaraku ada kalung daripada api. Kemudian aku tidak sampai hati melihatnya. Ku coba untuk menolongnya, mengulurkan tangan untuk melepaskan kalung api tersebut dari lehernya, namun jari-jariku terbakar. Kemudian aku buru-buru menutup kembali kubur itu, lalu segera pulang, dan lihatlah buktinya, tanganku hangus terbakar dan benar-benar hitam. Itulah yang menyebabkan duka dan tangisku. Kemudian dari rombongan Abu Sinan bertanya, apa yang menyebabkan saudaramu tersiksa demikian? Dengan jujur ia mengatakan bahwa saudaranya itu ketika hidup di dunia tidak pernah mengeluarkan zakat hartanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berpedoman beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta cerita singkat yang kita dengarkan, mudah-mudahan dapat menggugah dan mengetuk hati bagi setiap muslim yang sudah diberikan oleh Allah kelebihan dan kelapangan untuk mengeluarkan zakat hartanya. Sekarang Ramadan sudah berlalu dan kita lalui, namun apa yang terkandung dalam bulan Ramadan tersebut mampukah untuk dijadikan obor di dalam menyongsong peradaban dunia yang semakin gersang dan gelap ini? Hadirin yang berbahagia,
Coba kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ayat ini telah memperingatkan kepada kita agar harta, kemegahan, kedudukan, pangkat dan jabatan jangan sampai menjadi penghalang untuk sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada orang yang mulia di sisi Allah kecuali hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari apa yang dapat dibeli dengan uang. Katakan saja uang bisa membeli tempat tidur, tetapi uang tidak bisa membeli tidurnya. Uang bisa membeli rumah, tetapi tidak bisa membeli ketentramannya. Uang bisa membeli obat, tetapi tidak bisa membeli sehat. Uang bisa membeli kemewahan, namun tidak bisa membeli kebahagiaan. Di manakah ditemukan ketentraman tidur dan istirahat? Di manakah ditemukan ketentraman berumah tangga? Di manakah ditemukan kesehatan dan kebahagiaan? Kesemua itu adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun jangan berlebih-lebihan mengandalkan kebendaan, namun marilah kita cari nilai-nilai rohani sehingga tersingkaplah tirai kegersangan jiwa untuk tercapainya kebahagiaan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah salat Id ini ada satu kewajiban yang harus kita laksanakan, ialah saling berjabat tangan guna saling memaafkan antara jiran, tetangga, handai taulan dan famili, anak dengan orang tua jika sekiranya masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, datanglah dan bersimpuhlah di samping kuburnya guna memberikan doa kepada kedua orang tua serta menunjukkan anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kita menjadi orang yang berilmu. Pendidikan adalah dari orang tua yang membiayai kepada kita. Kita menjadi orang yang mulia adalah karena doa daripada kedua orang tua kita. Rasulullah bersabda, birru aba'akum wa tabirrukum abana'ukum. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu berbakti kepadamu. Akhirnya marilah kita pupuk rasa ukhuwah Islamiyah, saling maaf memaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dengan mengampuni dosa kesalahan kita, dosa kedua orang tua kita, dosa nenek datu kita dan guru-guru kita, dan kaum muslimin dan muslimat mendapatkan keampunan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua Allah wafatkan dalam keadaan beriman, husnul khatimah. Ketika roh berpisah dengan jasad kita dengan kalimatut tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad di dunia dan akhirat, dan mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على
أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الأعياد بالسرور وضعف للمؤمنين خزيل الأجور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أشرقت الدنيا بما جاء به النور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وكل صبار شكور. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى يدخل الجنة بالسلام. فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهد الأمراء المؤمنين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعن الستة المتبعين وأهل بيته وذريته وسيد الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح فساد قلوبنا وأصلح ولاة أمورنا وأصلح ذات بيننا وجعلنا يا الله من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعوهم فيها سبحانك اللهم فيها السلام ورضا من الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك سلام عليك
يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم تقبل الله منكم